aktualnym odcinku. Staruszka jest tak długa jak moja pała. A teraz kontynuujemy. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray? Znaczy, nie jestem teraz wkurzony, tylko zirytowany, że Well, I shall nie mam konkretnych informacji, co mam robić, nie? guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. Daj, no co powiesz? Po co mam iść do czarnych chorągiewek? Shall we? Po co? Żeby wychodzić na mapie? Właśnie króla koszmarów, ja za 100 punktów. Skoczyć po piwko? Nie króla, ja tylko dremordę... Inaczej. Jak się wkurzę, to potrafię krzyczeć, ale ja się uspokajam po tym wykrzyczeniu, wiesz. Że powiedzmy, że nie wiem, dresie 30 sekund, wiesz, później tam 2 głębokie wdechy i już gadam normalnie, jakby tego nie było, nie? Na tej zasadzie. Glad Professor Weasley asked me to join you today. O, czekaj, słyszałem dzwonek. As am I. Thank you, by the Chyba, że muszę chyba za nim iść, więc zaraz będzie, że ej, nie idziesz obok niego. No to i tu. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. No, trochę laguje. Znaczy, FPS-y nie spadają mi w OBS-ie, ale czuję, że tak przycina leciutko. A pamiętajcie, że gramy na ultra. Co jestem właściwie w szoku, bo mój komputer raczej nie będzie trzymać ultra. Może wysokie, okej, ale ultra? Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm No, ale still kurwa nie pytam, czy ty masz piwo, tylko czy skoczyć po piwo, żebym ja cię napić. detention record. Co dzwonek, gdzie? Spend a lot of time in detention, do you? Wait, Just enough to keep me well tak rounded. jak przy tym wózku? Gdzie to kurde brzmi? Udało się, dobra, to myślałem. Dobra, później, że poszuka... Oj. Szukamy. Nie, ale ten quest nam chyba blokuje mapę świata. Znaczy, mapę. Jakby wolny świat. Otwarty świat. Otwarty świat. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Time Gems. Nie, według ciebie czarna flaga. To quest. As is often the case. A jeżeli faktycznie miałeś rację, to powiedziałeś po tym pewnie, jak się anulowały teraz te questy. Bo do nich poszedłem od samego początku. Bo zajęło ci 2 lata, kurwa, żeby to powiedzieć, nie? So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, Zachować jak spytałem, to po 10 minutach. Jak już jestem, kurwa, fabule daj. Brawo. Po prostu brawo. Jedynej osobie, której można pogratulować, jesteś ty. Inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. Ten koleżka domu już zabrałem. They make a powerful potion ingredient. Revelio. No, króla, dokładnie. Nie, zaraz podejdę, jak tam dojdziemy do jakiegoś momentu fabularnego. Forest, look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Ten koleś... Nie, to kobieta biegnie z książką, kurde. Already seen the hippogriffs? Accio. Oj. Likely already named them too. Prancehoof and Sugarfoot. Ej, skończyli, dobra. Myślałem, że jakaś, wiecie... Coś ciekawego mówili, ale nie. This is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive To ability. sama osoba teraz biegnie ze zwojami, co jest? You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Tu laską? Bo bardzo rzadko w grach jest... A, ty, ale królowa, wiesz co jest śmieszne? Tak właśnie rozkminiałem, czy nie zaraz o tym nie wspomnisz, nie? Ale It's positively enormous. tak, bardzo rzadko w grach gra się główną bohaterką, nie? Więc zrobiłem kobietę. Barely scratched the surface. Loads to see. Places Dlaczego to nie? discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Nie jak sobie dobrze radzę pojedynka? Gothic. To Gothic. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful.
Revelio. Znaczy, ja też nie mam nic do tego, tylko ja wiem, że większość facetów gra kobietami, bo lubi się patrzeć na ich zadek. Looks a bit worse. Ja lubię grać kobietami, bo lubię grać kobietami, nie? W sensie, zwróć uwagę, że... Have you met our new fifth year? Pleasure. Zwróć uwagę, że wziąłem strój, który mi zasłania zadek, nie? W pierwszej kolejności. Run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes. Nie, ale pomaga, jak na przykład biegnę gdziekolwiek, nawet jakby to był jakiś MMORPG, ja patrzę się, tak jak mam teraz celownik, przed siebie, nie? A nie na postać. Skrawer, trudno. The castle where it's safe. Revelio. To both of you. Attend me, guys. No więc królowa na 50 dopiero jak tam gdzieś dojdziemy, nie? Po co na... Too much of it. Nie wiem. Tracić piwo na kilometry, kapa. Dobra, wiemy gdzieś zacznie, ale... The moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin? Nie te znaki. Naprawdę, na pewno gdzie iść. Rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Nie ma na co popatrzeć. Królowa, twoje klimaty, nie? Kapa. O, już widzę, że... A, zamek, dobra, nieważne. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Widzisz to? W niebieskiej się doczytała przed sekundą. Zdradzisz? Okej. Ja też mam chyba właśnie akurat tylko dwa w lodówce. To królowa, no to... Jedno nie wyklucza drugiego, nie? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Dobra. Co? Przecież są pani Majer? Troszkę się jak wy, ale ja... Te miejscówki, w której jesteśmy. Oraz, żeby królowej koszmarów nie było przykro i nie odrzucono mi koszmarów. Na cześć, bo... No tego miejsca nie garniemy, nie? A przynajmniej miałem koszmary, nie? Byłem na służbie w wojsku, śniło mi się... Dosłownie, obudziłem się w śnie i dalej byłem w tym. Obudziłem się... Nie, Boże. W śnie obudziłem się w miejscu, w którym zasnąłem. Ja nie wiem, który sklep to który. Revelio. A. Czyli mówisz, że to samo przez się. A, jest Oliwie napisane. Czy to jest sklep Olivera? Merlin's blooming beard, not again. Dzyń, dzyń. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Dla mnie. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Dlaczego kobieta nie pasuje do żołnierki, Angels? No, not you. Znaczy żołnierza. Żołnierz nie ma płci. Prawda, królowa koszmarów? Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear.
To raczej dla mnie. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Nie, ja myślałem, że to jakaś pieczątka na początku, wiecie, ale nie, to jednak różdżka. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier Tak, no jest dobry żart. than anticipated. How perplexing. Jeżeli w każdym sklepie będziemy spędzać 20 minut, po to pozdrawiam. Are you? Perhaps you? Akurat razem sorry, tak trochę narwałem czat. Nie, to nie jest źle, że jesteś, tylko się nie spodziewałem, że przyjdziesz bez wampira po prostu, nie? Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Znaczy widzę, że mogę kupić, ale... Aha, mogę zmienić... czyli mogę tylko brać ten model, to rozumiem. Ale mogę inny kolor, okej. Znaczy tak pewnie nie będzie tej różdżki widać, ale... Rodzaje. Nie, ten pierwszy wygląda spoko, tylko... Ale ten pierwszy kolor też chyba spoko. No, nie będę tego zmieniał. Rodzaj drewna. Chyba ja się znam. O, czarny orzech już mi fajnie, bo ma w swoim słowie czarny, nie? Nie, ale to nie zmienia wyglądu, więc... Nie, do tego sali też się nie zmienia. To biorę jak najdłuższą. Z wiadomych względów. Giętkość. Co zmienia? Nieelastyczne niech będzie. Zastosować potężną magię? To jest spójną magię? Bardzo różnorodną magię. W sumie... A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to Nie its... chodzi o potężną magię. Ja chciałbym o tym Feniksie już usłyszeć, ale... Curious indeed. No, czekajcie. Poczekamy 5 sekund. Dobra, chuj, fuknął z tego czego serca. Pewnie to jak ma czego względu, ale... Ty, czuję moc. Jest tak, ta pała jest tak wielka, znaczy ta różdżka jest tak długa, jak moja pała. To jest... Another No one, nie, a co nie? beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn. Jestem w szoku, że jest tyle osób na streamie. Jak nigdy. Pewnie większość siedzi tylko po dropy albo giveawaya. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Dobra, to ten sklep zaliczony. Teraz ten nie wiem. Znaczy co kolejne znajdę, nie? Ty, uwaga, gdzie są te miejscówki? Czemu mi ta gra nie pokaże? Aha! Jestem idiotą. Ty. Jak patrzymy tam po prawej na dole, są ikonki, kurwa, tych miejscówek, nie? Ja odpowiadam ci uwagę, nie? Dobra, Czy ja tutaj mam chyba iść, tak? Jak Siri odpina. Mogę to znaczyć? Nie mogę. Dobra, ale po prostu iść w tył i w prawo. Nie, to i tu. A czekaj, mogę sprawdzić tej który mam? Welcome to J. Pippin's Potions. A nie, to jednak tutaj. Jak Siri odpina. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Będę siły zależną kobietą. Z doświadczenia to wiesz? Dzięki. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. To co, kupujemy eliksir miłości. Trzeba uwieść... Weźmy tutaj kogo? Ready
write on the sign, of course, but Próbę grandfather koszmarów? Kappa. full. Nie no, tego How can I Sebastiana. help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art? Co gruba, że na tobie czarów? Eliksir miłości trzeba użyć? I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy. Jak James, nie czekasz przecież. You'll discover all Wyszło this już. soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, Królowa, to żałuj, że nie widziałaś tego. Był taki duch żartowniś w Hogwarcie. On dopiero wygląda jak Joker. Czy rozumiesz, to jest oblarny, tak? Tak. feel free to take a look at the rest of my inventory, Dobra. or come back another time Czekaj, if you're to in a rush today. tego ubranego nie mam. Myślę. Tego chyba jeszcze brałem, bo zapomniałem po prostu. To widzę, że dużo hajsu chcesz, a reszta to są rzeczy, tak? Dobra, znaczy rzeczy, wymagane do łączenia eksir. I skoro pamiętam, to zobaczmy od razu ten szalik. Czy musiałem go skądś wyjąć, ale dzwoniałem on całkowicie, nie? Ofensywa plus 8. Szalik daje ci ofensywę, okej. To przynajmniej ten, który teraz mam. Ku pamięci. What can I do for you today? Dobra. I już jestem. Jak sprawić, żeby kobieta była mokra? Wrzuciłem do rzeki. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Ryby tak. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a 5th year. You must be Tak, positive. to nie dobrze nie ma matkowania. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cards. Nie zaprzeczasz, dobrze. Good chat. Zadbana o przyszłość. Well, be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. Także to ja ci powiem inną szkodę. Szkoda, że Geralt nie potrafi poprawnie walczyć w grach. Chodzi o perkę, który w trakcie walk nie obrywa w ogóle. Nie liczę tych walk tutorialowych, bo one na trochę innych... pojedynkowych. Pojedynek się na innych rzeczach opiera, ale taka walka na zewnątrz, no cóż. No to coś innego całkowicie, nie? Wy możliwość uprawiać ślad w dużych donicach. Małych donicach, no. Nie ma hajsu. Nie wiem, czy te itemy się w ogóle przydadzą, więc nie będę ich kupował na razie. Po prostu jestem je takim. Mam 550 sztuk złota, ale jestem je takim. Dobra. Rebellion. Czy to jest ta książka? Co jest? Rebellion. To ja zaraz, zanim to cię zagadam. O, tu jest, dobra. Zakręty schody. Tu jak schodów nie ma, ale dobra. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Ale to po co cię randkowałem w tej grze? Student, I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Mam nadzieję, że Professor po tym questie będę mógł się teleportować, słowo klucz, do Hogwartu. and I too seen it. Bo czekałem 3 godzinę i w tej grze się nic konkretnego działo. Conjuring unique items like Znaczy, custom na 3 godziny gry or decoration. 9 minut było jakieś takich, wiecie, emocje, The teaching. flaki. Nie dobra, bez flaków. Ale no, co się działo, nie? You need a potting table and a potion station. Yes? Nie wiedziałem prologu. So, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want.
Let's have a look. The fuck? Co się stało mu z teksturami pod koniec? Dobra gra. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Serious? Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Nie wiem, co się stało, ale też dobrze przygotowali tą grę na premierę, nie? Właśnie, i tutaj nie myślcie o romansach. Co wy? To nie są zboczeni dorośli, kapa. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. O, w końcu jakaś walka się szykuje. Koleś wszedł do miasta czarodziejów, geniusz. Draw it away from the building! Away from the village! O, wybrałem unik w tej grze, w końcu. Dobra, Lewiosa. No to działa. O kurwa! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear them down eventually. Ascendio! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done! Wow! Grał się w Gotika, stary. Wiedział i nie potrafi rzucić momentu uniku? Która koszmarów prawda, że Gotik mnie przygotował do tych walk? Panie James nie wierzy. Kurwa. Nie wiem, że przeżyję. Mówiłem, że nie dam się trafić. Fuck! Może przyzwać timingów, nie? Czemu ja? That's right, you lumbering louts! He's fought To nie zrobię unik. Few more hits to do the job. Dobra, teraz technika jak z Wiedźmina. Jak widzę, że Gotik nie wchodzi. Hej? I jest hierarchy troll. Jaki dostałem achievement? Pięściarski. Pięściarski. Goodness. Dobra, serio zbudowana, czy się śmiejesz? Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Znaczy serio, bo tak nie patrzyłem na czat w trakcie tej walki, nie? And we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are Aurorka? unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. Oh, hello there! A moment if you would. I'll go and see A what's... to kto? Lucky they didn't do more.
Reparo. One last thing for Officer Singapore. Dobra, jest to jakaś... Cyk. Oj, poszli na przycisk. A czy wiem, robię? Bierzesz poczę? A, mi się zrobiło, pomyliło. Reparo. Teraz jedna rzecz. To jest? Znaczy to jest za naprawę, to widzę, ale tutaj? No i proszę bardzo. Szeregowacz tam. Sierżancie. Teraz to zacznie już to samo, okej. Mr. Hill was just singing your praises. Ale mi chwali, jak tej pani jest tam. O! Okej! Już widzę, że będą nowe ubrania, nie? Zajmijmy się herbatką, jak w Anglii. I będziemy się ubierać, w końcu gram kobietą, nie? Hello, sir. I don't believe we've met. No śmieję się, bo nie będzie nic tutaj ciekawego, ale... Prawdziwi gracze! Dobra! Najlepsza różdżka z damage'em! Perkorn! Kurwa! Wziąć różowy czy zielony strój? I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it I were. znowu na żadzie tego króla koszmarów skrywawe są aktywni, nie? And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. Oho, strójca Friko. Tak, nie przyjmę tego. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size. No pewnie. Jest przymierzanie. Plenty for your perusal today. Take your time. Dobra, masz tutaj coś ciekawego? No, wiem, widzę. Teraz go poza... No ej, ale mogę się... Chciałem zobaczyć te rzeczy, no ja jebie. Bieżnia z wyposażenia, peleryny. Dobra, czy mogę obejrzeć te inne rzeczy? Aha, to jest pod spodem stroju. Okay. Dobra, ale tak czy siak, chyba nie niczego kupował. Co 0 sztuk co to mogę sprzedać, super. Oj, nie chciałem zamykać, ale dobra. No i w końcu mówię o piwie! Króla koszmarów, biegniemy, nie? I'd say that I agree with you. Perfect. The three broomsticks. Nie, normalnie osoby oglądają z tego streama. No idę na piwo kremowe. Króla koszmarów Perkorn. Trzeba się nagrać, kurwa! Prawda? Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Ale już 3 godzinę trwa wstęp do tej gry, nie? Znaczy, nie że wstęp per se, ale nie czuję takiej, nie wiem, władzy fabularnej w tej grze. No, tak ciężko, nie wiem, czy jest, co mi chodzi, nie? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. No przecież nas widzi, jak ja pierdykam. I don't think so. Ta, no bo... My przejdziemy dialog. Working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. 3 miodeł? It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Kobieta gada męskim głosem?
Co kurwa? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Na cześć, bo tego nie garniemy, nie? Ja piję z nimi, kurwa. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. Pijemy. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that lot Chyba czego śmiesz? just now? Głosu? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said... To będzie, że klientela nas chroni, nie? One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons No elsewhere. krowa, ty byś też zamigował faceta, nie? Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Kogo by to grałem w Gotika? Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. Nie wiem po co są te levele, skoro nie wbijasz levela, nie? Znaczy nie możesz tego wykorzystać do niczego. Teraz chyba pogadajmy, chodźmy stąd. Hogwart lepszy niż jakaś wioska żuli. Certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ręka wchodzi w tekstury tej. O, w końcu mogę mapę użyć. Znaczy mapę. Dobrze, cieszę się, że mogę wrócić do Hogwartu, nie? To jest ten dzwonek, ale... Swoja poczta, co? Przyjdź do mnie, odkryć coś na linii, który znajdziemy u Gringota. Profesor Fig, jakbyś... Profesorze Fig. Jak gdyby grafik nie ujął dość napięty, ministerstwo obarczyło mnie niewygodnym zdaniem zaaranżowania przyjęcia do Hogwartu nowego ucznia. Ten 5. rok aż trudno wierzyć. Profesor Weasley nalega, że uczeń potrzebować będzie opiekuna i mentora, żeby pomóc w aklimatyzacji... Żeby pomóc w aklimatyzacji, zanim rozpocznie się rok. Zanim powierzam panu. Szczegóły dowie się pan od profesor Wesley. Profesor Finans Nigelus Black, dyrektor. To nie jak wy. Ale ja z profesorami, na cześć, bo. Rozmawiać nie mam, ja nie. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in Nasia. Nie wiem, czy kojarzysz Króla Koszmarów, ale jest taki utwór.
Harnasiu, harnasiu, ty prowadź nas do zwycięstwa, do chwały. Bo taki mamy znak. Chyba to. Znaczy, tego zdania nie jestem pewien, ale no. Więc mnie harnaś prowadzi do misji fabularnych. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Harnaś mnie prowadzi. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the Próba map. jak? I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further... Magię defensywną, po co mi? Najlepszą rolę jest atak, nie? To, że chyba koszmarów mówię? Piesa z Gotika. Dopierdalam się tego kraty. New student would help. Might some kind soul help me? Are you alright? Don't you know who Andrzej, proszę. Zenobia, Salko jest specjalnie ciebie. the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with Gale, skąd gobstones? wziąłeś? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray... Chyba jakbyś miała większą klatę, liquid. to byś walczył na gołe klaty? Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Krowa, będzie żarcik. A chcesz zobaczyć mój sześciopak? Those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Gabriel Jakin. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high... No królowa, patrz. Położysz się na łóżku i powiesz wchodzi twój facet do pokoju, a ty, patrz jak mam sześciopak, a na brzuchu masz dosłownie sześciopak piwa, nie? A on, kurwa, idiotko. Any friends at school? Not really. Natalie said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in... Żołwisko i wciupy? To fuck? Pani Moody Nice. Z ramienia profesora Blacka ma zacząć jako wicedyrektorka zabrać pani profesor wróżbiarstwa w Szkole Magii Czarodziejstwa Hogwart. Nasze grono profesorskie jest podekscytowane perspektywą współpracy z panią. Prosimy o autentyczną informację o pani decyzji. Z miłością czekam na odpowiedź, ręcznie zaraz profesor Matylda Wesley. I hope you've had more luck than I did tracking down my... Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Skrypty. Common sense and basic magic. Well,
May I have my gobstones Te back? hajs. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Versatile. Quite. But before we get started, I'd like Señor to Bader. complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working Bader, on to szanuję. Wiedźmana. Znaczy You know where to Geralda. find me once you've finished. Professor, could you remind me what I'm to do before I can learn Incendio? Certainly. Complete the list of tasks I provided. Then come see me. At that point, I will teach you the fire-making spell. Geralt, to rozważałeś. Wydam ryzyk rajdowców i Geralda. There's no one in the school I'd be Hello, afraid to Lucan. duel. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another Jak round? powiedziałem, w ciągu tygodnia. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Tak, pomoże, wygramy. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Wait, jest 3 na 2? Co jest? Aha. Lumos. I'm the one! Potato! You're better than that! Expelliarmus! Levioso. Come on! Konrad wygrał, tak, tylko stoisz na jej fachą. Czemu? Nie wiadomo. Wywali się? Co jest? There goes my wager. That's all you've got? Coś się go zbugowało, ale no cóż. Akurat jak Geralt zrobił rajd, nie? A może to było moje boskie szczęście. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the Zaraz next round. zapamiętam. I'll let you Po know when questach. we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Perhaps I should stick to potions. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Nie. Actually, I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready. A, czy muszę na niego zrobić? Okej, nieważne. Hello, Lucan. I'm ready for... Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them... Geralda, tą od kargolcu już zrobiłem. Rzuciacja, nie będę gryzacji, to? Excellent form! Nicely done!
Dobra, dawaj. Ja chciałem to więcej jak zrobić, tylko że 4 ataki i wtedy wiosa, dobra. A 4. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discuss. Ale Hermiony w cudzysłowie nie spotkałem. Na nich jest u nas sala, nie? Geralt wie dlaczego? Bo Angels mi mówi, że ty... Perkorn! W holu masz ziomków od side questu, tak? W którym holu? Rozumiem mapę. Słuchaj, jest 5 w cudzysłowie sekcji zamku. Jaki kurwa główny hol? No, główny hol, a tak, no dobra kurwa, ale który jest z 5 tych miejscówek? No, główny hol. Kurwa, gdzie? No, główny hol. Ja pierdolę. I trust Mr. Brattleby was able... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please, Po tej nauce spróbujemy znaleźć to, o czym pierdolicie, nie? Tak jak mówię, Angels mówi tylko, że EJ! Tam jest czarna flaga, jest poboczny quest, nie? Ale ja tak pytam, no dobra, a gdzie dokładnie? No czarna flaga. Ale gdzie kurwa? No czarna flaga. Kurwa, gdzie? No w czarnej fladze, ja pierdolę, ale kurwa w którym miejscu? Czarna flaga. Careful now. Ah, there you are. No ale powaga, kurwa, no 2 godziny temu Angels mi napisała, że jak jest czarna flaga, to gdzieś tam jest poboczny quest. Były kurwa na mapie, do kurwy nędzy. Hello, sir. No kurwa koszmarów, o to chodzi. Powiedzieć prościej, nie? Ale nie! Bo kurwa się nie da. Bo ja kurwa wolno piszę na klawiaturze, więc jakbym ci to miała napisać, to by zajęło 2 godziny. Kurwa, straci mi 2 jebane godziny. Przez ten kurwa jebany czas. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Matko boska. Dobra, to jest, jakiś to jest side quest, znaczy ten quest główny, a chcieliśmy robić niby te poboczne, nie? Hello there. Perhaps you... Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the old troll. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Aha. Nerd. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. Nie, żadnosze. I know Hogwarts, and I do. An empty frame doesn't appear for no reason. Dokładnie, koszmar jest taki zawiły, ale łatwo do ogarnięcia zarazem. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind.
but I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Ja tylko, że jestem trenerem, to robię te zagadki. Racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you Hello, Lenora. Could you remind me what's so special? It's not necessarily special. Have a look if you're of a mind. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Here. Lumos. A, okej. Wlatuj. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Incendio! To zaś. Then I thought I'd be clever and keep futures backwards. I adore decorating. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Dobra, wiecie co? Ja sobie skończymy, jak myślę. Jak gramy? 4 godziny, prawie równe.